Živimo u svetu koji je opsednut brzinom. Želimo brze rezultate, brza rješenja, instant zadovoljstvo. Brza hrana, brze vesti, brzi odgovori na sve. I onda kada se odlučimo da radimo na sebi, na svom mentalnom zdravlju, ponesemo tu istu logiku sa sobom. Uđemo u ordinaciju psihoterapeuta, bez obzira kojoj terapijskoj školi on pripada, očekujući da ćemo posle samo nekoliko susreta rešiti sve naše probleme. Ali psihoterapija nije brza hrana. Ona je pre kao priprema gurmanskog jela koje zahteva vreme, strpljenje i posvećenost da bi se postigao pravi ukus. Kada neko prvi put dođe na terapiju, često ima velika očekivanja. Želi da se reši anksioznosti, depresije, da poboljša odnose i to želi odmah. Posle nekoliko seansi, ako ne vidi dramatične promene, dolazi do razočarenja. Ljudi kažu, a nema efekta, ovo ne radi, ne osjećam se bolje. I nažalost, mnogi tada odustanu. I to je najveći problem psihoterapije. Nije problem u terapijskom pristupu, već u očekivanjima koje nisu usklađena s realnošću. Zašto psihoterapija zahteva vreme? Da bismo to razumeli, moramo da napravimo ključnu podelu. Psihoterapije možemo podeliti na pokrivajuće i otkrivajuće. Pokrivajuće terapije se fokusiraju na simptome. Njihov cilj je da ublaže neposredne tegobe kao što su anksioznost ili napadi panike. One pružaju alate za nošenje sa problemom na površini, slično kao stavljanje flastera na ranu. To može da bude korisno i brzo, ali ne rešava uzrok. S druge strane, otkrivajuće psihoterapije idu dublje. One se bave uzrocima problema, istražujući kako su nastali. Kao da pokušavamo da pronađemo koren problema, a ne samo da se bavimo lišćem na drvetu. A taj proces je spor, zahtevan i traži vreme. Većina nas je tokom života uvežbavala jednu veštinu, potiskivanje dirljivih osjećanja. To su ona osjećanja koja u sebi sadrže mešavinu ljubavi i bola, tuga, stid, osjećaj krivice, bol. Učili smo da ih sakrijemo, da ih ne pokažemo drugima, a često ni sebi. To je bio mehanizam odbrane koji nas je štitio. Ali on je i koren mnogih naših problema. U otkrivajućim terapijama, kao što je emocionalni metod, učimo upravo suprotno. Odučavamo se od potiskivanja. Terapeut vas uči da prepoznate, suočite se, artikulišete i što je najvažnije, doživite ta dirljiva osjećanja. To je proces ponovnog uspostavljanja veze sa samim sobom. Ovaj proces se ne može ubrzati. On je kao učenje stranog jezika. Ne možete ga savladati preko noći. Potrebno je vreme da se odučite od starih obrazaca ponašanja i da ovladate veštinom prepoznavanja i izražavanja osjećanja u bezbednom okruženju terapijske sobe. Terapeut mora biti taktičan i imati osjećaj za meru, vodeći vas korak po korak. Pravljenje duboke, trajne promene zahteva strpljenje, jer ono što menjamo nije samo površina, već temelj našeg emocionalnog funkcionisanja. Zamislite svoj kao baštu. Nije dovoljno samo počupati korov sa površine. Prave promene se dešavaju duboko u korenu. Moramo da razumemo zašto se određeni obrasci ponašanja ponavljaju, zašto se osjećamo na određeni način i šta je to što nas sputava. To su stvari koje su se gradile godinama, a ne mogu se razgraditi za nekoliko sati. Prvih nekoliko seansi su često posvećene upoznavanju, stvaranju poverenja, razumevanju vaše priče. Terapeut mora da razume teren pre nego što počne da kopa. To je faza dijagnostike i uspostavljanja odnosa. Psihoterapija je kao izgradnja kuće.
Ne možete odmah imati krov. Prvo se postavlja temelj. To je faza samoprihvatanja, razumevanja i stabilizacije. Zatim se grade zidovi, ciglu po ciglu, a to su rad na konkretnim veštinama, promjena navika i suočavanje sa teškim emocijama. I tek onda dolazi krov koji predstavlja trajne promjene i osjećaj unutrašnjeg mira. Taj proces je spor, nekada frustrirajući, ali svaki korak ima svoju svrhu. Ako ste razmišljali o terapiji ili ste već počeli, ako ste razočarani rezultatima, ne odustajte. Dajte sebi i terapeutu šansu. Razmislite o tome da se vaši problemi nisu pojavili preko noći. Ne mogu ni rješenja. Pravo rješenje leži u strpljenju, istrajnosti i posvećenosti procesu. Terapija je putovanje, a ne sprint. Ono što na tom putu dobijete je mnogo više od rješenja jednog problema. Dobijate alate za ceo život koji vas uče kako da se nosite sa izazovima koji tek dolaze. Zato budite hrabri i dajte sebi dar vremena i posvećenosti. To je najbolja investicija koju možete napraviti.